This is the mystical island and the province of love of Dinagat Islands. And I will show you in this video ang mga atraksyon o destinasyon nga dapat gyud ninyong ma-experience. This province is composed of 7 municipalities ug among nabisita ang uban nilang mga bahandi. The entry point to this island is from Surigao. One of their highlight kay ilang mga beaches ug islets. Usa na diri ang Blue Lagoon nga puwerte gyung gwapaha nga mura og sa salida ra nimo makit-an. Samot pa og mabisita nimo ang Pagkawasan Beach. Puwerteng tin-awa sa tubig ug di na gyud kaganahan mohaw-as pa. Napagid diri ilang infinity swing nga manakit na lang imong abaga, di gihapon nimo ma-achieve. Naasa ni sila daghan pocket beaches ha, sama na lang sa Bitaog Beach nga puwerteng ninduta ra ba sa landscape. Pero if pinamuwan na life ang imong ganahan bitaw kay arita sa Kabakungan Beach. Puwerteng mingawa og ninduta aning isla ha. Classic-klasing langgam gyud ang imong makita diri tungod sa ka-virgin sa isla. Kung ganahan sa kag island life kayo nga vibes kanang mura kag tag-iya sa isla, you can visit Biray Paradise Island. Gamay ra kayo ni nga isla pero pwede nimo maistayhan kay naa sila'y accommodations dire. Naasa ni sila'y cave nga mystical gyud kayo og feels. Mauni ilang Miracle Cave Pool. Blue sad kayo ang tubig dire ug nindot kayo ang formation sa stalagmites ug stalactites. We recommend gyud to book your tours in an accredited tour operator sa isla. Sama sa Huffy Pit Travel and Tours nga mao ni arrange sa among island hopping. Bag-o pa gini sila nahimong separate nga probinsya. Maong roaming around the island feels so nostalgic and quite laid back gyud. Main public transportation kay kaning gitawag nila bao-bao, a 3-wheeler motorcycle. Hasta gani uban bridge kay kahoy pay gamit nila just to set your expectations. Pero naara sila yung mga inns and beach huts accommodation nga homey kayo puy-an. Ma-amaze sad bitaw kani ilang kapitol kay inspired yun og Japanese battle warship nga dako kay significance sa ilang history. And yes, operational na ha og dira na mismo ang governor's office. Naasa ni sila nindot kayo nga mga laaganan sa bukid nga makita ang kaanyag sa ilang mountain ridges. Usa sa nindot nga kan-an diri kay ang Guinness Ridges nga nag-offer og hayahay kay nga view while dining. Nahimamat usab na mo diri sa Tambungon Lagoon nga usa silang tourism area ang mga baby blacktip sharks. Grabe gyud kaabunda sa seafoods diri. Halos kada kaon na mo kay dili gyud mawala ang kinilaw which is usa sa ilang staple food diri. Kung spring sad bitaw imong tripping na matagbaw gyud ka sa katin-aw ug ka natural aning linaw spring. Kita gyud kayo nga maglangoy-langoy ka sa katin-aw sa tubig. Pero ang pinaka-highlight bitaw gyud ani among trip kay ang mabisita ang Bonsai Forest sa Mount Redondo sa Municipality of Loreto. Grabe gyud akong kalipay nga naabot ko aning bukira. Mura man gud og sa salida ra ni nako makit-an. Pero karon sa aktual na gyud tanan tanom diri kay puro gyud mugbo. Pero medyo lisod sad ang agianan padung diri. And you need to coordinate sa ilang tourism office para makaanhi mo ha. Dili pa gyud ni ang tanan ang among nakit-an ug daghan pa gyud kayo og nindot nga bisitahon aning isla ha. Gitagaan na sad migrasyon nga balikon gyud ni.